Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma. Di sini bab menerangkan perkara yukra'u yang dibaca fi salatil janazati, di dalam salat janazah. Yukabbiru, bertakbir orang yang salat jenazah, arba'at takbiratin, dengan 4 takbir. Yata'awadu, yang membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dia ba'dal ula, setelah takbir pertama. Ya Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma yaqra'u, kemudian dia membaca Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah. Fatihahnya kitab Al-Qur'an. Surat permulaan Al-Kitab. Kitab itu Al-Qur'an. Tsumma yakabbiru, kemudian dia takbir as-saniyata, takbir yang kedua. Tsumma yusalli, kemudian dia salat ala Nabi, membaca salawat ala Nabi atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, maka dia berkata, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu saja sudah cukup. Wal afdalu, dan yang paling utama, ayyutimahu, untuk menyempurnakan bacaan salawatnya, biqaulihi, dengan kata-kata dia, kama shallaita ala Ibrahim, disebutkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, barik ala, terus sampai selesai salawat Ibrahim itu. Ila qauli, sampai perkataan dia, innaka hamidum majid, lafal innaka hamidum majid. Ini salawatnya. Wala yaf'alu, dan dia tidak dan hendaknya dia tidak berbuat ma yaf'aluhu, apa yang dibuat, ma perbuatan yaf'alu, yang berbuat perbuatan itu, katsirun minal awam, banyak dari orang-orang awam, min qira'atihim, daripada perkataannya, bacaannya orang awam, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini zamannya musannaf itu. Nanti ada orang awam itu yang kalau sudah takbir kedua, habis takbir kedua, membacanya baca ini, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Menetak. Nanti sungguhnya Allah malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusholluna, membaca salawat. Kalau Allah itu ya merahmati, malaikat itu mendoakan ala Nabi, atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu, maka sungguhnya bacaannya orang awam seperti itu, la tasihhu, tidak. Fa innahu, maka sungguhnya la tasihhu, tidak sah salatuhu, salatnya dia kalau membaca seperti bacaan orang awam seperti itu. Idza tasarra, bila mana dia, ada idanya. Fa innahu, maka sungguhnya la tasihhu, tidak sah salatuhu, salatnya orang yang salat jenazah. Idza tasarra, bila mana dia hanya alaihi, idza tasara alaihi, bila mana dia hanya membaca innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi saja, karena dia tidak membaca salawat. Ini hanya menceritakan, yaitu bacaan salawatnya malaikat. Tsumma yukabbiru, kemudian, karena Allahumma sholli, ya Allah sholli, engkau rahmati, berilah rahmat ala Muhammadin, Nabi Muhammad. Kalau innallaha malaikatahu, sungguhnya Allah memberi rahmat. Nah, itu beda kan. Tsumma yukabbiru, kemudian dia bertakbir as-salihah, takbir yang nomor 4, yang nomor 3. Wa idza ulil mayyiti, dan berdoa untuk mayit, walil muslimin, dan untuk semua orang Islam, bima, dengan doa sanad kuruhu, yang akan kami sebutkan, minal ahadits, dari beberapa hadis insyaallah taala. Tsumma yukabbiru, kemudian dia bertakbir ar-rabi', atau takbir yang keempat. Wa idza, dan doa setelah takbir keempat. Wa min ahsanihi, dan paling bagus-bagusnya doa takbir keempat adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa fir lana wa lahu. Allahumma, ya Allah, la tahrimna, janganlah engkau haramkan, engkau tutupi, ajrahu, tutupi kami, ajrahu, pahalanya, pahala kehilangan si mayit. Ya Allah, la tahrimna, janganlah engkau tutupi kami, ajrahu, mendapatkan pahala kehilangan mayit. Wala taftinna, dan jangan engkau
timpakan musibah kepada kami ba'dahu setelah kematiannya mayit, kematiannya si mayit. Waghfir lana dan ampunilah kami walahu dan juga kepada mayit. Ini penting ini doa ini. Jadi kadang-kadang orang itu saudaranya, orang tuanya atau kerabatnya wafat, tapi dia tidak mendapat pahala. Padahal kalau sabar mendapat pahala. Nah, juga kadang-kadang sebab kematian seseorang itu banyak musibah-musibah menimpa setelah mati, kemudian banyak musibah menimpa karena mungkin tulang punggung keluarganya itu wafat sehingga banyak musibah. Makanya kalau doa seperti ini nanti enggak dapat musibah. Ya Allah, janganlah Engkau tutupi dari mendapatkan pahala kematiannya mayit, dan janganlah engkau kasih musibah kami setelah kematiannya mayit. Banyaknya kita lihat satu keluarga ketika orang tuanya wafat, keluarganya itu berantakan habis-habisan sampai. Nah, makanya itu doa ini penting sekali dibaca ketika doa untuk sholat mayit. Itu untuk doa untuk orang yang untuk kitanya, bukan untuk mayitnya. Untuk mayitnya waghfir lana walahu ini. Itu doa untuk kitanya. Wal muhtaru dan yang paling dipilih annahu sungguhnya orang yang sholat yutawilu dia memperpanjang doa fir rafi'ati di dalam takbir yang keempat. Khilafama berbeda dengan apa? Ya'taduhu yang telah membiasakan keadaan itu aksarun nasi kebanyakan manusia, yaitu memanjangkan yang nomor 3. Sebetulnya yang nomor 4 itu yang harusnya dipanjang-panjangkan, doa yang panjang-panjang apa saja di situ itu. Hadis Ibnu Abi Aufa, karena hadis Ibnu Abi Aufa alladzi sanadkuruhu yang akan aku sebutkan insyaallah taala. Fa amal ad'iyatu yang paling afdal malah setelah takbir keempat itu diperpanjang doanya. Tapi yang biasa itu yang setelah takbir ketiga panjang, terus takbir keempat pendek. Allahumma la tahrimna ajrahu wa ta'ala lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendek. Dan itu ada hadis yang panjang itu mengenai doanya Nabi setelah takbir keempat. Wa amal adnya itu ada pun doa-doa al-ma'suratu yang maksur yang dinukil dari baginda Nabi. Ba'da takbiratis salihati serta takbir yang ketiga. Wa min hamang di antaranya adalah anak Abi Abdurrahman bin Auf bin Malik, dari Abdurrahman bin Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu qala berkata Abi Abdurrahman salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin atas jenazah fa hafidtu maka aku hafal min doai dari doanya baginda Nabi. Wa huwa sedangkan baginda Nabi yaqulu beliau berdoa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Allahumma ya Allah ighfir, ampunilah lahu bagi mayit. Itu diikhlaskan ya, maksudnya kalau doa kepada mayit itu diikhlaskan. Ikhlaskan itu maksudnya dikhususkan betul kepada mayit lahu gitu. Allahumma ighfir ya Allah ighfir, jadi enggak dibarengkan dengan yang orang lain. Allahumma ya Allah ighfir, ampunilah lahu kepada mayit, warhamhu dan sayangilah mayit, walasilah mayit, wa'afihi dan selamatkanlah mayit dari musibah yang ada di kubur dan seterusnya, wa'fu dan ampunilah anhu dari mayit, dari dosa-dosanya, anhu dari dosa-dosanya mayit, wa akrim dan muliakanlah nuzulahu tempatnya mayit, tempat datangnya nanti, jadi maksudnya di surga. Wawasi dan luaskanlah madkhalahu atau mudkhalahu. Wawasi dan luaskanlah mudkhalahu atau madkhalahu padanya, tempat masuknya mayit, yaitu di kubur, kuburnya diluaskan. Waqsilhu dan basuhlah dia bil ma'i dengan air, wasalji dan es, wal barati dan wal barati dan embun. Ini hanya kiasan sebersih-bersihnya. Basuhlah dia maksudnya dibasuh dari segala macam dosa, sebersih-bersihnya dengan berbagai macam air
air itu atau dari es atau dari juga dari embun. Dengan air, dengan es dan dengan embun. Wa naqihi dan bersihkanlah dia min khanal khataya dari kesalahan-kesalahan. Kama naqaita seperti engkau bersihkan athwabal abyadha kain yang putih minad darasi dari kotoran. Kalau orang itu kalau kain itu kain putih, maka kalau membersihkannya mesti akan bersih sebersih-bersihnya sehingga kotorannya yang kecil pun akan nampak sehingga dibersihkan sampai bersih. Kalau kain itu hitam, nah itu kotoran kecil nggak nampak, perasaan sudah bersih tapi belum bersih. Nah, kayak hati itu kalau hitam, ya nah, itu perasaannya sudah bersih, aku paling bersih, padahal hatinya itu kotor. Nah, kalau hati itu putih betul, nah, dia itu orangnya bersih betul, karena sedikit saja dia akan terasa. Wa abdilhum dan gantilah dia daran rumah khairan yang lebih baik min darihi daripada rumah dia, rumah yang ada di surga sana, daripada rumah yang ada di dunia, kasih yang lebih baik lagi. Wa ahlan dan keluarga khairan lebih baik min ahli daripada keluarga dia, si keluarga yang lebih baik lagi, jadi orang-orang yang berkhidmat sama dia. Wa zaujan dan istri khairan lebih baik min zaujihi daripada istri dia yang sekarang ini, yaitu kasihlah dia itu bidadari. Nah. Wa adkhilhu dan masukkanlah dia al-jannata surga. Wa a'idhu dan dilunggah dia min adabil qabri dari siksaan kubur, wa min adabin nari dan dari siksaan neraka. Hatta tamana itu sehingga aku mengharapkan an akuna bila mana adanya aku, ana ya aku ini dzakal mayit itu yang didoakan baginda Nabi. Rawahu Muslim. Sampai sahabat yang menceritakan itu, yaitu Abu bin Malik ini ya seumpama yang didoakan itu aku mayitnya itu katanya. Nah kalau yang doakan baginda Nabi lah, itu mesti jadi lah. Apalagi yang mendoakan baginda Nabi. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat. أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي انحل بالعقد وتغفر جب القراءة أقضى بالحوادث ونال ورقائب وحسن الخواتم واستسى الغباب وجه الكريم على آله وصحبه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي انحل بالعقد وتغفر جب القراءة أقضى بالحوادث ونال ورقائب وحسن الخواتم واستسى الغباب وجه الكريم على آله وصحبه. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم حي يا قيوم يا 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 كافي يا غني يا فتاح يا رزاق 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 يا كافي يا غني يا فتاح يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن وهاب يا الله
رحمن يا وهاب الله يا حبيبي يا رحمن يا وهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ظاهر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله ونعم مكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فمكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين ومكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين الله الله ربي لا أشرك به شيئا 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا
وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره على اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لهذه الأمة ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت وما سرت وما أعلنت. اللهم اقبل بقلوبهم على طاعتك وخذ من ورائهم برحمتك. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم عز فيهم سلطانا نصيرا. اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا على دينهم ردا جميلا. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصورين مقبولين على أحياء دينك القويم واجعلهم يدا واحدة على الكافرين. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن. سلمنا إياهم من الفتن والإحن والمحن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا. اللهم أيدهم بتأييد من عندك. اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم ونعيدهم بك من أن يتالوا من تحتهم. اللهم يا الله يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وخلقا مستقيما وعلما نافعا وذرية طيبة وشفاء من كل داء. اللهم ربنا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وكن لنا ولا تكن علينا. إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فدللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق جنبنا وإلى صالح الأعمال فوفقنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا لأصل الأخلاق. اللهم اهدنا لأصل الأخلاق لا يهدي لأصلها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.